السلام عليكم. صحيتو؟ بخير عليكم. بونسوار. ازول في الاول كما العادة غنورو معكم ان شاء الله كاع راكم بخير، ونقولوا دائما حنايا صحة والهنا، هذيك هي الفايدة. بون فوالا انا جيت نقصر معكم شويه باش نبارطاجي معكم هاد لا فيديو ان شاء الله تعجبكم، وكما مولفين نقصروا على بلادنا ونسيو يعني على حسب كل واحد، على حسب المجهود تاعو، الامكانيات تاعو، المقدورات تاعو، كما نقولوا فرونسي ايسا دي كونتريبيي باش يعاون بلادو. دونك هذا هو الهدف، لو بوت تاع لا فيديو هذه. حبيت نجي نقصر معكم ونزيد نعطيكم هكذا من عندي كالكو بروبوزيسيون كيما راني تبان لي انا ليا، تبان لي في بلادنا لازم. حبيت برك نبداو باش نهضروا على واحد الظاهره اللي ما نقدروش نتهربوا منها، اللي هي كيفاش هاد الحكومه هذه زعما الجير لو بترول، لا مان بتروليير. على بالكم باللي كيما على بالكم سيرمون كي نهار بومدين الله يرحمو il a nationalisé le pétrole en 1971. على بالكم لو كان من 1971 باغ اكزومبل ل 2013، يعني لو كان استعملنا هاد لامان بتروليير زعما فريمون لفايدة الشعب وفايدة البلاد، نقدر نقول على حسابي بلي رانا بالك دركا الوقت هذا اللي راني نهضر معاكم بالك مع البلدان هذوك ايميرجون كيما باغ اكزومبل البرازيل ولا الهند ولا لا ماليزي ولا لا روسي. يعني كان عندنا حنا الشعب الجزائري كان عندنا دو زاتو كيما نقولوا حنايا فورميدابل، ميم با 70 من 62 كيما خرجنا نقولوا من الاستقلال كان عندنا دو زاتو فورميدابل. عندنا لا جونيس، لا ريسورس، لا ريشيس هيومان شعبنا، لا جونيس الله يبارك، وعندنا لي ريسورس ناتوريل. يعني كي يكون عندكم هذوك لي دو ريشيس وما نهضروش على لي ريشيس واحد اخرين، باسكو لاجيري ماشي غير البترول، لاغريكولتور باغ اكزومبل. ما يخفالكمش بلي لاغريكولتور زمان كانت لو غروني كنا قادرين نوكلو كاع لافريك، تسمى سوتو ساتيسفير و نيمبورتيو وندخلو لي ديفيز. بصح كي نبداو من 71 لا ناسيوناليزاسيون دو بترول ونشوفو 2013 نشوفو بلي مالوغيزمون البترول هذاك لي ريفوني هذوك n'ont pas ou l'ont très peu apporté de bénéfiques au peuple. ماشي اليوم هما باسكو لو بروبليم اللي عندنا حنا في الجزائر سي كو une minorité يعني elle a confisqué la manne pétrolière. وهاد لا مينوريتي هادي بالك سي شيفر 3 10% on va dire تاع ناس اللي داروا une dynastie, un groupe, un cercle d'amis et de relations. Il تبدا من la famille proche et les amis, le voisinage, les relations d'affaires, etc. Extérieur, intérieur et extérieur. Ça nous donne une dynastie. Une dynastie qui au fil des années تناسبوا تاني تتزوجوا بيناتهم parce que leurs intérêts sont communs. Il faut penser les militaires et les civils. Les militaires classiques, les officiers, les messages, les civils les راه في الحكومة، ولكن les civils en dehors. Il faut penser aux gros propriétaires terriens, fonciers, les gros entrepreneurs, propriétaires de cheptels, les propriétaires de terres, etc., etc., etc. Les bourgeois, quoi. Pseudo-bourgeois. C'est des bourgeois qui sont alliés avec les gens du pouvoir, que ce soit militaire ou la civile, qui constituent donc en Algérie la minorité qui domine
et qui a confisqué la manne pétrolière. La majorité des agents M50, malheureusement, rejetés, marginalisés, interdits à l'accès à ses propres richesses. وهنا ما رانيش هنا باش ندير فيديو باش نكريتيكي ولكن كما قلت لكم جو في اسيي دو بروبوزي. كما على بالكم l'Algérie c'est le troisième exportateur au monde de gaz. Troisième exportateur في العالم تاع الغاز en 2013. Et c'est le troisième au monde producteur de pétrole. Non, pardon, en Afrique. Producteur de pétrole en Afrique. يعني كي تسمعوا هاد لي شيفر هادوما تقولوا سبحان الله الحمد لله عملنا هاد لي ريشيس هادوما وتقولوا سبحان الله كيفاش هاد لي ريشيس هادوما كاع اون دور دي زوتر ريشيس الشعب الجزائري dans son grosse majorité مازالو souffrir nos problèmes de logement, problèmes de travail, problèmes de soins, mal-vie, problèmes de tas de sortes de problèmes. C'est pas normal. Et d'après moi, la raison à cela, c'est la mauvaise gestion, l'incompétence, la corruption, ou ما يحبوش بلادهم. Donc واش نقدروا نبروبوزيو انا كي نشوف الحالة تاع الجزائر هكذا à première vue la configuration algérienne, je constate une chose essentielle. Voilà que tout matin remarquez-toi. راني نشوف باللي كاين ان ديسيكيليبر فلاغرون entre le rythme démographique يعني الناس لا بوبولاسيون الناس الولاده شحال يزيدوا شحال تكبر لا بوبولاسيون لا ديموغرافي لو طو de naissance etc. et le rythme économique. Comme d'un côté le déséquilibre il y a un déséquilibre d'un côté le rythme démographique pardon en Algérie عالي بزاف يزيدوا بزاف الناس الله يبارك tandis que l'économie algérienne a un rythme presque inexistant puisqu'à part l'économie si on peut appeler ça l'économie les hydrocarbures elle est pratiquement inexistante, ce qui crée un déséquilibre flagrant et c'est ça qui fait la malvie. Et c'est ça qui n'arrive pas, et c'est ça qui freine le développement à l'Assabi de l'Algérie. Parce que tu as un déséquilibre entre le rythme économique et le rythme démographique. Donc là, le rythme démographique en Algérie. Le taux de naissance et tout ça. Je pense qu'il faut le réduire. Je pense d'un côté, il faut réduire le taux de démographie en Algérie et intensifier et élever le rythme de l'économie ou créer l'économie algérienne. Tant qu'on n'a pas ça, on va le problème. خليني نقول لكم باللي حنا في الجزائر en Algérie 99% تاع النسمة 90% de la population algérienne عايشة في 10% تاع التراب الوطني. 90% de la population des Algériens habitent dans 10% de la superficie totale. Il y a 2,38 millions de kilomètres carrés. Mais après l'éclatement du Soudan, l'Algérie est le pays le plus vaste en Afrique et parmi les plus vastes questions superficie espace. Première en Afrique, je ne sais pas, 4e, 5e pour le monde. Donc je vois de la disparité et le déséquilibre في التصويره هذه اللي كنت تشوفوا فيها العاني درتها لكم واش رانا كونستاتيو في التصويره هذه كما راكم تشوفوا باللي 90% de la population algérienne est concentrée sur la bande côtière وين جميع les villes اللي جايين على البحر c'est bon concentré et surtout sur le nord dans le nord du pays l'Algérie, Alger, c'est ça le problème. C'est énorme. Et quand on a comme 90%, qui qu'on a comme la densité, c'est pas normal. Qui qu'on a comme autant de concentration de gens dans un espace réduit, ça donne quoi? Ce qui est logique. Hein? Logement mais fiche,
الخدمة ما تكفيش. La criminalité, elle va augmenter parce que le rachis, le manque d'espace, le manque de loisirs, ça crée la tension. Problème de drogue, problème de vice, etc., etc. Parce que trop de gens sont concentrés sur un espace réduit. Imaginez que حطوك تعيش dans une pièce réduite مع 10 من الإنسان من الناس. Un espace réduit هكذايا. خطرة زوج ثلاثة après tu n'en peux plus, tu es à bout. Ça va te créer un stress. Tu es agressif. Voilà où est le problème. Et si on parle sur le plan économique et développement, on ne peut pas, sur un espace réduit de 10% du territoire national, donner du travail à tous les Algériens, c'est-à-dire 90%. C'est illogique, c'est pas possible. C'est impossible. Le premier problème, à mon avis, auquel il faut s'attaquer, il faut réduire le déséquilibre qu'il y a entre le rythme démographique et le rythme économique. Parce que ça va ensemble. D'après ma modeste constatation, je pense qu'il faut penser à la politique de l'espace, à la politique de la ville, de construction des villes. Il faut faire en sorte que la population algérienne soit sur l'ensemble du territoire. باش توزع شعب complet sur l'ensemble du territoire. لازم تبني له bien sûr ce qui est logique السكنة première priorité. من بعد ما بعت له بنيت له السكنة في أضرار في طمنراسات في عين السهرة في قسم كنينة في ميلا في équilibré sur l'ensemble. بنيت له السكنة c'est normal. Les environs تبني له les entreprises et les usines باش يخدم. بعد ما بعت له هادشي وفرت له الخدمة ولي زوزين ولي زونتربريز وفر له لي زيكول لولادو باش يروحو يقراو وفر له لي زوبيتو ولي ديسبونسير باش يروح يداوي وفر له les infrastructures de sport, de récréation, etc. Bref, tout ce dont un être humain a besoin de في حياته اليومية. C'est ça la politique intelligente de l'espace, l'urbanisme. تحكموا بلاد كيما la Hollande par exemple, les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui est un tout petit pays, fait même pas 16 millions d'habitants. Pourtant كي تكون تمشي في la Hollande soit تمشي على رجليك ولا بالطوموبيل يجيب لك ربي باللي البلاد واسعة. Des espaces à perte de vue, exactement. Et pourtant, c'est un tout petit pays. Parce que عرفوا كيفاش يوكيبوا l'espace. Les spécialistes تاعهم في l'urbanisme, les architectes, tout ça. C'est des gens intelligents, compétents. عرفوا كيفاش يستعملوا l'espace. Et c'est pour ça que l'espace il est bien étalé, bien équilibré, كل حاجة في بلاصتها. حنا ما كانش ناس اللي عرفوا équilibrer l'espace. C'est une volonté de compétence, c'est une question de compétence, de volonté de politique. Il faut un gouvernement compétent, la volonté politique, et qui met l'argent, qui ne vole pas l'argent, et qui s'il met par exemple la politique de l'habitation et de l'occupation de l'espace, s'il faut mettre 17 milliards de dollars pour à peu près faire aboutir ce projet, ils ne vont pas voler 10 milliards, on va mettre 5 milliards, on va dire bon, bref. Déséquilibre entre le rythme démographique et le rythme économique. Réduire le taux de naissance, ماشي تروح تنتدي الناس ما يولدوش non loin de là. Réduire le temps de naissance
et faire habiter les Algériens sur l'ensemble du territoire de leur pays. Accompagner cela par tout ce dont ils ont besoin. Et qu'il y a l'économie, d'abord il faut assainir le secteur public. Le secteur public, les entreprises étatiques, comment on peut assainir le secteur public? On a l'une des astuces, comment camoufler le taux de chômage. C'est une fuite en avant, c'est une politique de destruction. Ils diront le sureffectif. Le sureffectif, il a par exemple une entreprise, une usine, ou la sharika, société, on va dire grosso modo 500 personnes.